शालकरैया बोरै बोसारक तातालचास माइनि खैनि दुग मा गोसोंमानि कग्र कलानपुर थाना आमजायो खरकसा उमर सकसगिया बोरैनो हामजाक मंगनि सिसिंग दावै बरमुरा इको पार्क आमजायो तलांगै रमफ्लेमानि कक कासाका सिपाहिजला हांकरबाय खबजा मेलागरनि शालका दुर्लभ नारायणपुरनि खरकसा सिक्लानि मुङै पाति मुंनो शुक्रबै साना थांतिनि तेलियामुरा थानानि ओसि राजीव देवनाथ छाका जयने कृष्णधर देवनाथनि साजला किसान देवनाथ उमर निचिथाम बिनि चासमाय जुग उमर सकसुगेनो फेमलगै रमफ्रेका बरमुरा इको पार्क आमजायो सावि मानखा खरकनैनो खाफुरि तंलायमानि कक हिया ससियेल मीडियानि बखाक्ति फेसबुकआव गुबुन एकाउन्ट खुलुगै बुरिनि मुङै नायै मानिया जात मांप्लिरकनो भाइरेल खालायै ब्लेकमेल खालायनानिबो जायतखा ओ किसान देवनाथ आबनि बागै तेलियामुरा थानाव कायसा मामलाबो खालायजाखा केस नम्बर 33/2024 तेबो शाखा IPC 376 नि 3 नम्बर तै 506 तै पोस्को रायदा 2012 नि 4 नम्बर न कारि रायदा गै ओ मामलावनो जेरै नायजागै दङ किसान देवनाथ ताबु नायमथांनैया फाव केरं नगो tlangजाखा रिमान्ड नि बागै ओ पाति मुंनो रगै बाबासाव सिक्ला किसान देवनाथ न सातक मुं सालनाय माहायनो ते बाबासा के उमर सकसुगियानि सिगाङाव ससियेल मीडिया बाय गोंलायमानि गोबां कुकमुक जाखा आबनि बागै जतन सात खालायनानै नांगौ मुं सासिक उंनानै सिगाङो অভিযোগ করে যে ওনার নাবালিকা কন্যার সঙ্গে অবৈধ কিছু ঘটনা ঘটেছে তো সেই সুবাদে কল্যাণপুর থানা থেকে আমাদের তেলিয়ামুড়া থানাতে একটি জিরো এফআইআর হয় যে ঘটনাটি আমাদের ইকো পার্ক সংলগ্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে সেই মোতাবেক আমরা যে অভিযুক্ত কিষান দেবনাথ বয়স 23 বছর ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং স্পেসিফিক একটি আমরা মামলা নিয়েছি যার নাম্বার হচ্ছে 33/2024 376-3 and 506 IPC তাকে আমরা কোর্টে সোপোর্ট করেছি গতকালকে তো গতকালকে হলিডে থাকাতে আমরা রিমান্ড পাইনি রিমান্ডের প্রক্রিয়া চলছে আজকে রিমান্ডে আসবে ধর্ষণের ঘটনাটি কোন জায়গায় হয়েছে কিছু কি জানা গেছে যেটা যতটুকু আমরা তদন্ত করে জানতে পেরেছি বড়মুড়া ইকো পার্ক সংলগ্ন কোনো গভীর জঙ্গলে হয়েছে আসামিকে কি রিমান্ডে আনা হয়েছিল আমরা লিখেছি কিন্তু কালকে হলিডে থাকাতে কোর্ট সেটাকে রেসপন্ড করেনি আজকে আমরা আবার প্রসেস করেছি আজকে রিমান্ডে আমরা পাবো মেয়েটার সঙ্গে ঘটনা হয়েছে মেয়েটার বয়স কত 17+। তার সঙ্গে কতবার ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে সেটা এখনো আমরা তদন্ত করছি তদন্ত করে আমরা করছি তদন্ত